আপনারা দেখছেন SR24x7 নিউজ। আচ্ছা, আমার নাম প্রিয়াঙ্কা কালাম। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে এটা ওয়াশিং মেশিন যে রাখার ব্যাপারটা হচ্ছে ওইটা জাস্ট ইস্যু, ওইটা অ্যাকচুয়ালি ব্যাপার না। অ্যাকচুয়ালি ওনার অনেক ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি আছে। উনি যখন তখন ওনার ঘরে ঢুকে ঘর দখল করতে চায়। আজকে 4 মাস ধরে এই ঘটনাটা শুনছি যে যখন তখন ওনার ঘরে ঢুকছে, মারছে। আমি ভেবেছিলাম প্রথমে উনিও ভাড়াটে আর ইনিও ভাড়াটে, দুজনেই আমার ভাড়াটে। প্রথমে ভেবেছিলাম যে আমি দুজনের মধ্যে মানে ওরা আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে নেবে, কিন্তু যখন দেখছি হচ্ছে না জিনিসটা, ওনাকে যখন তখন মারধর হচ্ছে, তখন আমি সেদিন মানে ওনার কাছে বলতে যাই যে আপনি হচ্ছে মানে কারোর ঘরে ঢুকবেন না, এইভাবে ঘর দখল করা যায় না। আর দ্বিতীয় কথা যেটা মেন, তো আপনার ওয়াশিং মেশিন নিয়ে ঝামেলা ওইটা আপনি সরিয়ে দিন, তাহলে সব হয়ে যাবে, মানে মারামারিটা শেষ হতে পারে। কিন্তু উনি কোনোভাবেই অ্যাগ্রি হয় না এতে। আমি থানায় জানাই, থানাতে জানানোর পর পুলিশ আসে, পুলিশ এসে ওনাকে অনেক রিকোয়েস্ট করে, কিন্তু উনি কারোর কথা শুনবার না। তারপরে কি হয়, আমি তখন মানে ডিসিশান নিই যে যেখানে ওনার ওয়াশিং মেশিনটা আছে আমি ওখানটায় দরজা কেটে দেবো, তাহলে অটোমেটিকলি ওনাকে ওয়াশিং মেশিনটা সরাতে হবে, ওনার যাতায়াতের রাস্তা হয়ে যাবে। আমি যখন মানে মিস্ত্রি নিয়ে মেশিন দরজা কাটতে যাই, তখন উনি আমাকে বাধা দেয়। আমি তার জন্য থানায় একটা জিডি করি। জিডি করবার পর পরের দিন ওনাকে মারধর করছিল, ওনার বাচ্চাকে ফেলে দিয়েছিল। আমি যখন ওনাকে মানে বাঁচাতে যাই, আমি না থাকলে হয়তো উনি মরেই যেত। ওনাকে আমি যখন বাঁচাতে যাই তখন আমার ছেলে ভিডিও করছিল সেইটা। প্রথমে আমার ছেলেকে গলা টিপে ধরে সালাউদ্দিন, গলা টিপে ধরতে, তখন আমি যাই ছাড়তে আমার ছেলেকে, তখন সবাই মিলে এসে আমাকে মারে। ওর ছেলে, আমার ছেলে মানে সালাউদ্দিনের ছেলে আমার ছেলের মাথায় ভারী মগ ফাটিয়ে দেয় মেরে। তারপরে আমাকে মিলে সবাই ধরে, মানে সবাই মিলে ধরে আমাকে মেরেছে। মারবার পর আমি, আচ্ছা শুধু ওরা ছিল না, ওদের ফ্যামিলি ছিল না, ওরা হচ্ছে ক্যাম্প মানে ধোবিয়াতলা ক্যাম্প, যেটা আমাদের ওয়ার্ড থেকে বাইরে 58 করছে, ওখান থেকে অনেক পাতাখোর বলেন আর লেডিস বলেন সবকে এখানে ডেকেছিল, যাদের মুখে ব্লেড ছিল। আমার হাতে গলার এখানে ওরা ব্লেড মেরে দেয়, ঠিক আছে, তার ফটো আছে, আমি আপনাকে দিয়ে দেবো। সেদিন তো আমরা থানায় হচ্ছে এফআইআর করে সেদিন শেষ হয়ে যায় ব্যাপারটা। তার পরের দিন আবার ওরা প্রায় 150 ছেলে মেয়ে নিয়ে আসে পাড়ায় হামলা করতে, যাদের প্রায় বেশিরভাগ লোকের হাতে ব্লেড, খুর, এমনকি ম্যাচিং পর্যন্ত ছিল। পুরো আমাদের পাড়ার লোক এখন ভয় মানে হয়ে রয়েছে। তার মধ্যে 48 ঘন্টার বেশি হয়ে যাওয়াতেও কিন্তু থানায় কেউ এখনও, এতবার আমরা থানায় জানিয়েছি, আমাদের যেখানে যেখানে যাওয়া দরকার প্রয়োজন আমরা সব জায়গায় গিয়ে বলেছি, কিন্তু থানা কোনো কাজ করেনি। থানা এখনও পর্যন্ত ওদের অ্যারেস্ট করেনি, মেয়েদের বলুন ছেলেদের বলুন, কেউ অ্যারেস্ট হয়নি। আচ্ছা, আমি এমএলএর কাছেও গেছিলাম, এখানে এমএলএ আমাদের অনেক সাহায্য করেছে। এমএলএ সঙ্গে সঙ্গে থানায় ফোন করে দিয়েছে। আচ্ছা, প্রথম যেদিনকে ওরা অত লোক ঢুকেছিল যে মারতে, সেদিন কিন্তু থানার ওখানে ডিউটি অফিসাররা বাইরে বসেছিল, যারা মানে গার্ড দেয়, তাদেরকেও আমি বলেছিলাম যে থানায় একটু ফোন করুন। ওনারা আমাকে বলেছে থানায় চলে যাও। যখন এখানে 150 লোক প্রেজেন্ট, সেখানে আমি থানায় কি করে যাব? বারবার মানে পুলিশ অপেক্ষা করছিল, হয়তো আমরা মার্ডার হয়ে যাব তারপরে আসবে, এমনি একটা ব্যাপার। আমরা এমএলএকে জানিয়েছি, এমএলএ সঙ্গে সঙ্গে থানায় ফোন করেছে, ফোন করে বলেছে ওরা অ্যারেস্ট হবে, কিন্তু অ্যারেস্ট হয়নি। আমরা 58 নম্বর ওয়ার্ড থেকে যেহেতু ওরা এসেছিলো, আমি সন্দীপনদার কাছে গেছিলাম। সন্দীপনদা ওদেরকে বলেছে যদি এবারে তোমরা যাও তাহলে কিন্তু আমি বুঝে নেবো। সন্দীপনদার ভয়তে ওরা মানে সেকেন্ড দিনের পর আর আসেনি ওরা, নইলে কিন্তু ওরা রোজই আসবারে। ঠিক, এখানে পুলিশ কোনো রকম মানে অ্যারেস্ট করছে না, পুলিশের এখানে কাজ মানে কোনোভাবে অ্যাক্টিভ নেই পুলিশ এখানে। हरदम घुस जाता है, मारपीट करता है, बच्चा को उठा कर पीट देता है, पर्दा उर्दा हमारी हमारी सब ठीक करके सामान वामान निकाल लिया, मारपीट निकाल दिया। मियाँ नसीमा खातून, रजिया खातून, फूलो खातून, सूरज सब मिलकर हमको मारपीट लगाता है, घर में से निकालने के लिए। इसलिए कि हम वहाँ पर रहते हैं, हमारा बच्चा है, वॉशिंग मशीन वहाँ पर रखा हुआ है, वही के चलते उन लोग मारपीट हरदम करता है। थाना में केस किए वाला को भी बताए हैं। हमारी बेटी बाहर निकलती थी, कपड़ा उपड़ा धो के थोड़ा सा पानी गिर जाता था तो बहुत सुंदर करता था लो। अब उठा के बिक देता लो, घर में एक बाइक जोत के घुस गया लो, पर्दा उर्दा टूट दिया लो, 4 झोंक 5 झोंक ढुका लो। तीसर का बेरा हम जाके बारी वालों से बोले और हम थाना में केस किए, कंप्लेन किए। उसके बाद में हमारा घर में ढूक के बच्चा को उस चौकी से उठा के फेंक दिया लो, सर का बाल पूरा हमारा तान लिया लो, पेट में पूरा लात मुका चलाया लोग। उसके बाद हम थाना में गए, केस किए, बारी वाला को बुलाया, बारी वाला हमारा साथ दिए।
इसने थाना में हम केस किए, थाना आए, इंक्वायरी करके चले गए, स्टेप नहीं लिया, FIR किए थे। हमारा नाम सहीना खातून है। उनके लिए हुआ है झगड़ा। एक तरफ से गेट निकला हुआ था, मशीन बोला हटाने, हम लोग सेट कर दिया, ठीक है। ऊपर से क्या किया, जहाँ मेरा दरवाज़ा वहाँ गेट खोला, ऊपर से भारी वाले क्या किया, ला के मिस्त्री को पूरा मेरा नल का पल सबको तोड़ दिया। हम लोग 4-5 दिन से पानी के लिए तकलीफ, बाल बच्चा पूरा भरा हुआ है। पहले आप लोग जाके देखिए क्या हाल है मेरा। चलिए देखिए जाके, इतना जुल्म करेगा। हम लोग क्या किया, पहले वो लोग आदमी लाया धापा से, हिंदू लोग को लाया, तो हमारा तो घर का परिवार है, हमको कोई हाथ छोड़ेगा तो हम लोग नहीं बुलाएंगे परिवार को, हिंदू इसको सबको लेकर এখানে সব লোক দাঁড়িয়ে আছে, समझे। সবাই জানে। चलिए मेरा घर देखिए, पानी के लिए 4-5 दिन से तकलीफ है, पूरा नल को तोड़ दिया, टंकी का पानी पूरा गिरा दिया। लड़की मेरा बिस्तरा में है बीमार, उसका दावा चल रहा है। ऐसा ही लोग किया सब मिलके, तकलीफ नहीं दे रहा है, कोई तकलीफ नहीं दे रहा है। ये बाड़ी वाली मिल के जानबूझ से कर रहा है। इतना छोटा बच्चा को पटक देगा तो बच्चा भी रहता गोदी में। पहले आप लोग की दिमाग डालिए। लड़की तुम्हारा जब वो बढ़ता हम भी बढ़ता है, ठीक है, तुम बाड़ी वाला है। हमारे घर में जेंट्स नहीं रहता, हम लोग का घर का मामला नहीं है, हम लोग का मशीन का मामला हो रहा है। घर का मामला क्या है नहीं है वो बाद में होगा, ठीक है। मशीन का एक गेट निकला हुआ था, एक गेट बंद किया, दूसरा गेट मेरा दरवाजा में निकाला बाड़ी वाला ने। ऐसा बढ़ता को तकलीफ देगा पहले बताइए। 4-5 दिन से देखिए तो कहाँ के मेरा हाल, पानी नहीं है घर में, हम लोग पानी भी नहीं हो रहे हैं। এখানেই থাকি জন্ম থেকে। এমন লোক আমি দেখিনি, কারোর কথা শুনবে না যে কোনো জিনিস। এই আজকে বা কালকে হলো এটা না, কোনো দিন বোঝালে ও বুঝতে চায় না। কোনো দিন কোনো জিনিসে আমরা সবাই পাড়ার লোক বসেছিলাম ওনাকে নিয়ে। ওনার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ সালাউদ্দিন। ওনাকে নিয়ে বসেছিলাম খুব সুস্থভাবে। আমাকে আর দুজনকে পাঠানো হলো কমিটির তরফ থেকে, আপনি দেখে আসুন যে ওয়াশিং মেশিন কোন জায়গা আছে। আমি দেখতে গেলাম, দেখে এসে বললাম সালাউদ্দিন ভাই এই জিনিসটা আপনার জায়গাতে না, আপনি ওকে সরিয়ে দিন। কিন্তু আমার যা এখন বোঝা যাচ্ছে ও ওয়াশিং মেশিন একটা বাহানা ছিল। ওনার থিঙ্কিং ছিল যে এই রুমটা দখল করুন, সোজাসুজি এইটাই ছিল ওনার। আলাদা এই তো ইনার ঘরে কবার আপনার রুমে কিতনা বার ঢোকা হয়? 4 बार। জিজ্ঞেস করুন, 4 বার ঢুকেছে। কেন ঢুক? মেশিন বাইরে আছে, উনি বাড়িতে ওনার ঘরে কেন ঢুকবে ওনার? আচ্ছা, আমাদের এখানে বলেছে আগে 6-7 বছর আগে একটা লোক চলে গেছে। আমাদের পাড়ায় কী ছিল, একটা লোকের নামে বাড়ি ঘর, আর ওতে 10-12 জন 15 জন থাকতো, 7 জন থাকতো। যখন এখানে সব অনেক ফ্যাক্টরি ছিল, আপনি হয়তো জানেন না, তখনকার আজ থেকে 40 বছর আগে সেরকমই থাকতো সবাই, ঠিক আছে। বাড়ির বিল নাম একজনের থাকতো, তো ইনার বাবা আর ওর নামে বিল ছিল একজন, আর ও 6 বছর আগে 7 বছর আগে রিটায়ারমেন্ট হয়ে বাড়ি চলে গেছে, যা 8 বছরই হোক। কিন্তু ওনার কাছে যোগাযোগ করে মনে হচ্ছে আমার, উনি যোগাযোগ করে সালাউদ্দিন সাহেব অর্ধেক পোর্শনটা ওর থেকে হয়তো নিতে পেরেছেন, কি করেছেন সেটা আমি ঠিক বলতে পারছি না। কিন্তু ওনার মানে একটাই ছিল বা আচ্ছা, তারপরে আপনি বাইরে থেকে এত লোককে নিয়ে এসে কি দেখাতে চাইছেন? কি দেখাতে চাইছেন বলুন তো? আপনি আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবেন? আপনি ইনাকে মারলো, কি ব্যাপক মার মেরেছে, ইনাকে মারলো, বাচ্চাকে মারলো, কি কি করতে চাইছো বলুন তো? এখন ট্রেডিং দিচ্ছে সেটা বলুন। আচ্ছা, বাইরে থেকে আবার থ্রেডিং হচ্ছে, দুজনকে মারবো, কথা হলো? আর ভাই, এই ছোটোখাটো পাড়া, এতে সব মিলেমিশে আমরা সবাই থাকি, আর কোনো দিন আমাদের ঝামলাবি হয়ে যায়, সেটা ঝামলার মতো ঝামলাবে। তা মারবো, বাইরে দিয়ে 200 জনকে নিয়ে আসবো, সবাইকে মেরে ফেলবো একটা রুমের জন্যে? পাশের আর একটা রুম, ইলিয়াস খানের রুম, ওকে ওর সাথে বি এই কথা। আমার নাম মোহাম্মদ ইকবাল।
हम यहाँ पे 97 में रहते हैं और मेरा वाइफ को उस टाइम थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो तो ऑपरेशन का वैसे इकबालपुर नर्सिंग होम में बोलने का मतलब जब पता चला जो ये हमारे 97 में झमेला और कुछ दिन पहले भी झमेला हो चुका था हमारे 97 में। बोलने के कि मतलब है एक छोटा सा सिर्फ वॉशिंग मशीन का लेके इतना बड़ा बवाल जो चल रहा है ये अच्छा चीज़ नहीं है। हम लोग यहाँ पे कोई झोल झमेला भी नहीं चाहते। जो भी मसवारा है जो झोल झमेला हुआ है यहाँ पे 97 में, हम लोग थाना को भी जाके हम लोग पूरा मोहल्ला का जितना अमाम है सब जाके थाना को बोला देखिए सर हम लोग को मोहल्ला में 97 में जैसा हम लोग का खुशहाल मोहल्ला है यही मोहल्ला को अमाम हम लोग चाहते हैं जो इस पूरा मोहल्ला को शांति में रहे। और आज सवाल हम लोग काउंसिलर को बोला दादा ये मैटर ये यहाँ पे चल रहा है सपंदा को बोला यहाँ पे हम लोग का 97 में ये मैटर चल रहा है क्योंकि दादा का भी तो तबीयत ख़राब है, बुखार है दादा का। तो फिर लास्ट टाइम में फिर मुकेश दा से हम लोग बात किया। मुकेश दा ये मामला को सब तरफ से देख रहा है किस तरह से ये मैटर को मिटाया जाए, बस यही चाहते हैं। हम लोग मोहल्ला में ठीक से रहे, कोई झोल झमेला नहीं। जो हुआ जो कोई भी वॉशिंग मशीन के लेके इतना बड़ा जो झमेला हुआ जो सुनने मारा जो मारा पीटी ब्लेड उस जगह में तो हम मौजूद थे नहीं। लेकिन सबसे बड़ा बात है ये छोटा सा वॉशिंग मशीन का लेके झमेला हुआ। मतलब है हमको घर के बारे पता नहीं है, कौन घर ले रहा नहीं ले रहा उसका हमको लेना देना नहीं है क्योंकि हम रहते हैं 97 में और यही गिनती चाहते हैं। कोई भी ऐसा झोल झमेला यहाँ पे हो रहा है कुछ नहीं होना चाहिए। अपना शांति बाबा से उन लोग जो अगर किया है कोई भी अगर 100-150 कोई भी केम से आया है अगर जो किया वो गलत किया, ऐसा कोई बात नहीं है, गलत तो किया है लेकिन इस चीज़ का सावधान नहीं है। आराम से हम लोग बैठ के या कुछ भी चल के अभी तो केस का मामला हो चुका है, ये चीज़ को शांत करके जो भी गलत जो किया है उसको तो सज़ा होना ही है। हम लोग यही चाहते हैं। मेरा नाम है MD शाहनवाज हुसैन और ऐसी मेरा नाम है सनी।